ह्या दिसांनी चर्चा चल्ला पयर एक स्टार क्वेश्चन आशिल्लें तेका उत्तर दिता आसतना सुद्दां म्हाका वेळ मेळ्ळो ना आनी हरिडली रिप्लाय करचें पडलें पूण पयले खेपे म्हाका तरी आख्या गोंयांतसून फोन आयले सोशल मिडिया वॉज एगॉग पीपल एप्रिशिएटेड that a app based system app based taxi is being promoted in the interest of Goa, in the interest of Goans, in the interest of the larger travelling public. And the first thing I want to point out here, perhaps it is a rare occasion in an August House, a few people advocating. If suppose you are selling something and you are a buyer, if somebody wants to sell it at a lesser price and you're getting it for a good price, I am saying no, you increase the price and you give it to me. The aggregator Goa Miles is operating, as I said, almost 20% lower than the notified rates. It's a business model. Whether it is Goa Miles, whether it is some other aggregator like you have a government app which is notified, obviously there will be audit objections right from the beginning if they go to lower the rates, and it will not be acceptable. Similarly, here is a business model where somebody chooses to slightly keep the rates lower, and this is part of a business model which is being adopted everywhere. Did not Jio do it when they came in the market with mobile phones as a person giving us those services? I can cite so many examples. Now, for example, coming on this very subject, आमी एक हांगा चर्चा भरपूर जाला डिसायड करपा जाय. आमी फुडें वयतले, आहात थिंगा रावतले, रिवर्स गियरान घेतले, यू टर्न मारतले काय फुडें वचोन मॉडर्न टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करतले. What am I simply saying? Aggregatora on board घेवप म्हणल्यार आनी हांवें हाडूना तेन्ना. In fact, at one time I was against it because I myself perhaps did not understand it in full context. When Mr. Nilesh Kabral was the chairman of GTDC and Mr. Manohar Parrikar, our ex-chief minister, Sargiya Manohar Parrikar Bab, तेणे हाडलेलें, हांवें जेन्ना म्हाका full study करून I accepted it. Today, it is a transport which is cheaper. Every day, if it was not acceptable by the people, the footprints would not have increased. Goyan sogल्याहून व्हडलो problem तुम्ही मांडून घेता is public transport, is buses, not having enough buses in rural areas, not having taxi or any other mode of transport, Speaker sir. आमी हेजेर सुदार हाडपा जाय. हांवें कोणा फोर्साक करूं ना. तुमी गोवा मायल्सानूच जॉयन जावपा जाय. फुडें हांव म्हणना तुमी गोवा टॅक्सी एपात जॉयन जावपा जाय. म्हाजी एकूच निवड सांगणी, तुमी सिस्टमाचेर या, संवसार मुखार पावला, तुमी तुमचे ओन ॲप करा. आदले एक सेशनान हांवें सांगिल्लें तुमी ओन ॲप करता जाल्यार हांव तुमची मदत सुद्दां करता. डिपार्टमेंटा कडेन फंडींग हांव करता. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें स्पीकर सर हांव मुद्दम हांगा ऑगस्ट हावजान सांगता कित्याक तेंचे थोडे लोक म्हाजे कडेन उलयता. उबरा कडेन तेंची डिस्कशन आसा कितें तरी अरेंजमेंट करून उबर हाडप, पूण आमी गोवा सरकारान हाडलेलें वो हांगा चलता तें ॲप फेल करप. अवश्य हाडा, उबरूच हाडा ना उबरा कडेन तुमी टायप करा, म्हाका प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, एक सगळ्यान व्हडलो हायलायट गोंयकारांक खबर आसपा जाय. जेन्ना 1560 टॅक्सी सिस्टमाचेर येता, GST फारीक करता, TDS तेंचे डिडक्ट जाता, जे सामान्य लोक, बारीक लोक, जे इन्कम टॅक्स SSC जावन 10 कोटी सुमार गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू दिता. आनी तेच कॅल्क्युलेशन हांगा आज कोणे आंकडो लायलो 25,000 टॅक्सी आहा म्हूण. हांव 25,000 म्हणना, हांव तेंचेच आंकड्याचेर रावता. पयर बाब प्रवीण आल्लेकार मान्य आमदारान सांगिल्लें 18,000 टॅक्सी. 18,000 टॅक्सी आहा जाल्यार
हांव परत हे फिगर कोट कोत्ता, आमकां उणेचे उणे रेव्हेन्यू GST आणि TDSचे 100 कोटी येवपा जाय आसले. आता अनेक हांव सिंपल एग्जाम्पल सांगता. 18,000 तरी टॅक्सी आहा. एक अनेक उदाहरण दिता, अँड दीज आर रियल फिगर्स. हांव हुंयचे फिगर फाज करना. आय एम स्टेईंग एट द conservative level, at the lowest level possible. दर 18,000 टॅक्सी आहा. दर एक टॅक्सी दिसा दोरया दोनूच ट्रिप मारता. दोनूच no, sorry, just you cannot intervene. You speak afterwards. Honorable Member you Michael. Speak afterwards. I am Honorable on my Member legs, Michael. Sir. GST lagna for the income. How GST doesn't come? Baba, one minute. Self-employment business They का come on GST the ना. app, therefore they come on Company the app. GST हा, company GST Let हा. me speak. Sit down. Company has to pay GST. We have to. Sir. Honorable Leader of the Opposition. Because of point of order. Sarkenu. He cannot be Because, sir, disturbed this when is he's on not his proper. feet. You cannot disturb. No member can disturb me. Honorable I never disturbed a MLA single Michael. person. Very carefully for further implementation, I have personally written down what each and every honorable member has suggested. I prefer to implement that with all the force at my command as the minister, as a servant of the people of after government business. That is the commitment I have. So please don't disturb me. If you have anything to say it at the end when I will say so. Speaker, sir, because it disturbs my flow of thoughts, and that is the game being played. Speaker, sir, आता जेन्ना 18,000 टॅक्सी दोरया आणि एक टॅक्सी तरी फक्त दोनू ट्रिप्यो करून 2,200 जोडटा. हांव म्हणटा आमच्या गोंयकारांक आमकां फेस्तांय लागता, हॉलिडे घेता. ओन्ली इट प्लायज नॉट 365 days, 255 days. 255 days, हांव मुद्दम सांगता, 255 days of working by the taxi with only 2 trips, 2,200, and you calculate for the whole year how much money he makes. It works to 1,009 crores. 1,009 crores. You multiply it and you see this is the turnover of the taxi. Now there are some taxis which will earn more than 5,000 per day. There are some people will say, why you are saying only 18,000, say 25,000. That means the business being generated by the taxis, by the traveling public who sit in a four-wheeler, whether it is rent a car, whether it is black and yellow, whether it is a tourist taxi, it is to the tune of 10,000 crore. And if you go by the other multiples, as I said, it can be 25,000. It can be that they earn 5,000 per day. It can go between 10 to 20,000 to 30,000 crore. And these are not unrealistic figures. Now, Speaker, sir, इतले वर्सां आमी हेजी काळजी घेवना आनी जेन्ना हे इतले व्हेहेमेंटली ते ओपोज करपाक लागले, लॉबिंग करपाक लागले, आमदारांकडे वचोन पर्सनली तांकां कन्विन्स करपाक लागले आनी नामनेचे बरे कडेकांत आमचे लिडरूय कन्विन्स जावपाक लागले. I had to open my eyes, I had to dig further inside, and this is the information I have. आता गोंयान आमी एक चिंतपा जाय, आमी फाटी वयतले काय फुडें वयतले. आमी हे लोकांक एपार हाडटले, एक शिस्त करून एक सिस्टमाचेर हाडटले काय हाडपाना, हे गोंयकारान चिंतपाची चड आनी चड गरज आसा. इनकम आमी केन्ना केन्ना चिंतता, गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. Where is the revenue going to come from? Where is the model? पैसे आमकां येतले. आतांच तुम्ही कंप्लेन करताले फंड्स मेळना, GI फंड्स मेळना, गव्हर्मेंट पंचायत ती मोडपाक कांय दिना. खुंयसून तरी पैसे येवपा जाय. सेंट्रल सपोर्ट आसा, बट सेंटर ऑल्सो विशीज दॅट वी शूड कम ऑन आवर ओन फीट. हे तरी हांव करपा सोदतां. हांव बिलकुल विरोधक ना. हे आमचे टॅक्सी भाव आसात, दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा, ते राजदूत आमचे. द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेन यू सिट इन अ टॅक्सी, what is the treatment you get, what they speak, what they say matters. The tourists listen to them. पण अशे तरी जावपा लागले, टॅक्सी हे हॉटेला कडेन येवन पॅसेंजर घेवपा शकना आनी हुंय सावता वचोन काडपा शकना, स्टेशना वचोन काड. ऑल दीस थिंग्स कॅन बी डन ऑन द ॲप. On the app, you can program it in such a way on your screen
that taxi, when it reaches that hotel, cannot pick up the passenger. It can come on that app. Let them make their own app. And that particular car which is parked outside the hotel, automatically he'll get a beep like how you get the beep on the mobile. And he will pick up the passenger from that hotel. Speaker, sir, inga e cholna. Inga kide cholta. Suppose one person is traveling to Mopa from my constituency, suppose, or from the south. 2000 भाडे आहा त्यांचो व्हॉट्सएप ग्रुप आहा एकूच सांगता त्यांचो व्हॉट्सएप ग्रुप आहा मेसेज वयता एकामेका ग्रुपाचेर वाटेर तांकां थांबयता 2-3 किलोमीटर एवे 600 भाडें दिता ताका 600 रुपया दिता बिकॉज ताका रिटर्न ट्रीप आसना 600 रुपया तो जोडटा तो 3 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून बाकीचे 1400 रुपया तो जोडटा म्हणजे आपलीच एकामेकाचे बिझनेस डिनाय करता जे बिझनेस एकट्या मेळपा जाय ते मेळना असले हांव जायत्यो गोश्ट्यो सांगपाक शकता पूण हांव तांकां सुजार करपाक सोदना ते म्हाजे एनिमी न्हू हांव तेंचेर कोंत्र न्हू पूण म्हाका जाय हिंगा टॅक्सी बिझनसान शिस्त आयले आनी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवया हांव मान्य मुख्यमंत्र्या जाय जाल्यार मागता सगळे जाण आमी बसया जाय जाल्यार सगळे आमदार जे कनेक्टेड आसा बसया बट वी कॅनॉट गो बॅकवर्ड्स A app-based system has to be there. Taxis have to be regulated. अशे माझे कडेन कितलेशे आंकडे आसा हांव उलोवपाक शकता हांगा माझे कडेन इतले डिटेल आसा पूण हांवें सांगलां तशें हांव तेंचे सुजार करून तांकां वायट नदरेन चोवपाक सोदना दे ऑल्सो हॅव टू रियलायज गॉन आर द डेज एक ट्रीप मारताले सुशेगाद रावताले चुकोन केन्ना दुसरी ट्रीप मारताले आज अशें म्हणणें आहा भांगार घाण दवरता आनी टॅक्सीचो लोन भरपा जाय लोन टॅक्सी घेयली भांगार घाण दवरून हांगा कोणें तरी एक मान्य आमदारान म्हणलें आमी गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम केली ती कितें म्हूण केली ती टॅक्सी जेन्ना गोवा मायल्स इज ओनली द फॅसिलिटेटर ओनर इज दॅट पर्सन हू गेट्स अ फ्री टॅक्सी आनी म्हाजे कडेन हांगा फूल लिस्ट आसा 500 लोकांतले ओनली 60 पीपल आर हू आर नॉट ओरिजिनल गोवन्स तेय म्हूण तूं भायलें नांव आहा तांकां पूण तेय हांगाच रावल्ले 10 वर्सां बीन 15 वर्सां बीन आनी तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन बॅच आहा नांव हांव वाचून सांगपाक शकता म्हजे कडेन फूल लिस्ट आहा पयर क्वेश्चन येयलें तें नांव वाचतालो मॅक्सिमम पेडणेचे आसा आनी पेडणेचे लँड लुजर म्हूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता हांव पयलो सांगपी तांकां एक सेपरेट स्टँड दिवया ब्लू टॅक्सी स्टँड तांकां आमी दिला काय ना आमी तांकां ब्लू टॅक्सी कॅब करून आमी स्टँड दिला न्ही तेंची काळजी आमकां आसली न्हू आनी आजून आहा न्ही मायज मागले आमी मायज दिता पूण आतां सांगता दिला तेच तितल्यो टॅक्सी थिंगा ट्रिप्यो जायना दाबोलीम एअरपोर्टूय तेय लोक GST फारीक करता तेय लोक सगळे चार्जीस फारीक करता म्हाका तेणी सांगिल्लें आसा कितले चार्जीस GST ते भरता ते they have to pay GST and other people who are with Goa Miles they have to pay GST others don't have to pay aslo argument anga dilo jata I don't understand this if airport people there who are not with Goa Miles are paying they are also United Taximan Union inga kon mutana individually pay करता तांकां खबर सुद्दां ना कशी सिस्टम चलता ती दुसरे टॅक्सी वाले येवन सांगता म्हूण हांगा थोडे उलोवप जाता how is it that they are paying at the airport all of them as United Taximen so हिंगा फकत एक सारकी समज घेवपाची म्हणजे एक हें आसपा जाय सोय आसपा जाय आनी दुसऱ्यांचे आयकून घेवपाक दुसरे हांगा उलयतना जे ते म्हणटा आमी केन्ना तेंची मदत करूं ना हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीज बेनिफीट गिवन टू येलो Black Taxi Association 1,58,92,844 lease rent 1,39,81,900 supplementary contract electricity and water charges March 2014 to April 2021 5,01,695 all these amounts then 19,13,961 paid by Transport Department to Airport Authority of India for outstanding trip charges of Yellow Black Taxi Association
rupees 40 per trip. Exemption during COVID for motorcycle, auto rickshaws, taxis, buses and goods carrier. Motor vehicle tax and passenger tax exemption is 16.30 crore आमी दिले आमच्या सरकारान. Penalty on tax, passenger tax waived, exempted is 2.74 lakhs crore, 2 crore 74 lakhs. मागीर हिंगा हे भाशेन प्रत्येक एक्सिडेंट विक्टीम स्कीम ते म्हणून दुसरे आमी दिला ते आमी तांकां पावले त्या टायमा आनी ते म्हणटा आमी सरकारान कांय करूं ना. वयल्यान आमी तांकां म्हणजे तेंचेर विरोध वयता. तेंचेर विरोध वचोन आमकां कितें मेळटलें, म्हाजो कितें इंट्रस्ट. आय एम ओनली सेईंग लेट अ एप बी देर. एप बेस्ड टॅक्सी कितलो प्रेशर येयलो, ओला येवपा जाय, उबर येवपा जाय. सुरवातेसून हांव मंत्री जाला तेन्नासून एक सेंटिमेंट ते गोंयकार म्हूण तेंचे मातशें आयकोया म्हणून आमी ओलाय हाडूना, उबरूय हाडूना. आसून दी तेंचे आमी आयकून घेवया म्हूण. आतां तेंचे इतलें आयकपा पडटा की इतलो बरो सुंदर ब्रिज पळय लिंक रोड बाब नितीन गडकरीन इनॉग्रेट केला ते म्हणटा ब्रिजा कडेन हाडून पॅसेंजरां सोडटले आनी आमी थिंगा टोल फारीक करपाना दुसरें. म्हणजे सगळें फुकट मेळ्ळें जाल्यार आनी आमी जे मान्य आमदार म्हूण मेंबर्स ऑफ दीस ऑगस्ट हावस तरी तांकां सपोर्ट करपाक लागले. खुंयची शिस्त कसलीच उरपाना हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. प्लीज तुमी हेजी ओळख घेया. टॅक्सीचेर हांव एकूच सांगपाक सोदतां. एज आय सेड मान्य मुख्यमंत्र्या तांकां समजावपा मिटींग आपयन दी. हांवूय येता, बाकीचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन येवन दी, बाब विजय सदस्य येवन दी, वेन्जी येवन दी, सगळे येवन दी. Let us remove a proper solution which is acceptable to everyone, but don't do something which is unconventional, which will not be accepted as a normal thing happening. कित्याक गोंय म्हणल्यार सगळे पळयता. हें हांवें करूं ना. नांव जें केन्ना केन्ना पिड्डे जाला म्हणजे कुसलेले आपोल सगळे कडेन आसता. एक दोग जाणां जावन सगळे हांव दोश दिना. हांवें म्हणल्यार दे आर ट्रू एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम ऑफ गोवा आनी तांकां आमी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी रेकग्नायजूय करता. पूण दॅट डज नॉट मीन दॅट यू से आय डोंट वॉन्ट दीस. इट इज लायक सेयींग हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदतां इस्कॉला वयतात तेन्ना आमी चड मोग करता म्हूण आपुरबाय तेंचे आमी सदांच केला करता म्हूण आपूण इस्कॉला युनिफॉर्म घालना. आपूण युनिफॉर्म घालनासतना आपूण फॅन्सी क्लोथ्स घालून वयता. हें जाता केन्ना. एक शोरूम आसता आनी आतां तुमी जाणा यू कॅन ऑर्डर ऑन एमेझॉन, स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट कित्याचेरूय आज ऑनलायन लोक ऑर्डर करतात. तुमी लोकांक सांगतले लोकांनी शोरुमाचेर इतले पयशे मोडला. इतलो सुंदर तुमी शोरुमान येवन फिजिकली चोवनूच वस्तू घेवपा जाय. इट इज द पिपल्स चॉयस. Today it is a digital world. Same way, the same principle should be applied to taxis as well. Why such a halla gulla only in Goa? बाकीचे कडेन एअरपोर्ट चलना. पयर हांव आन्सर करता तेन्ना खूंय खूंय चलता, खूंय खूंय कावंटर आसा. हायकोर्टान जे तामिळनाडू, केरला हायकोर्टान डिसिजन दिला ते सुद्दां हांवें कोट केलें. इवन देर इज अ सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. इफ आय गो थ्रू ऑल दॅट my entire 1 hour will go. I got the entire papers. I can place this on the table of the house for the reference of honorable members. Podaya Muddam with pictorially.